بالنسبه للامبورجيني هذه شفناها من الداخل شفناها من برا توا باش نشوفوا في 12 6 لتر 5 de 640 chevaux وسورتو باش نشوفوها اش تعطي على الكياس. LP 640. LP pour longitudinal posteriori et motorisation V12 en position longitudinale arrière, 640 à l'incroyable puissance de 640 chevaux dignes. Al-Kayes, le Murcielago se rapproche plus d'un avion que d'une voiture. Elle accélère de 0 à 100 en seulement 3 secondes 4 ou tout sur le 340 km/h en vitesse de pointe. Justement, les نردوا بالنا برشا في سوقنا خاطر الفي12 يجاوب instantanément دوب ما ننزلوا على الاكسليراتور وكل اكسليراسيون تلصقنا للكرسي قد ما الكرهبه قويه. ما تدخلش على صوت الموتور اسمعوا بركه. Dans une voiture de course avec des sensations de conduite uniques. Aussi impressionnante à regarder qu'à conduire, Lamborghini Murcielago LP 640 est une voiture qui fait donc rêver. Karaba Mujadea, incroyable sur tous les points et difficilement maîtrisable. Amatat et des sensations de conduite uniques dans le monde automobile. مستنيين نتفرجوا لا فورمول تونيزي في السيركوي نتاع البلفيدير. بيان الجمعه اللي فاتت اكتشفنا دو نوفو فييكول تري سبور جاونا تو دروا من ايطاليا واللي هما لي راديكال اس ار 4. Les Radical SR sont des prototypes, sortes de barquettes destinées aux circuits et différentes compétitions, championnats et Europa. J'ai eu le tournus à l'occasion d'un stage de pilotage pour conduite sportive organisé par Too Fast Events et le team italien Sorrento Motorsport. On a donc Khamsa Grab, Khamsa Radical, des voitures uniques en leur genre. Radical marque موجودة من العام 97, marque anglaise créée par deux pilotes, ingénieurs et passionnés d'automobile. اللي حبوا يصنعوا الكهرباء اللي تنجم تتساق على الكياس et sur circuit من غير حتى modification. Et oui, la Radical est une voiture homologuée pour la route aussi. تنجم donc تتساق كل يوم على الكياس. جاتهم donc الفكرة هذه كهرباء محلولة خفيفة برشا 500 كيلو avec un moteur de moto. Ce sont ces trois éléments qui permettent à cette voiture d'offrir d'excellentes performances. On a donc moteur le Suzuki Hayabusa, porté ici à 1500 cm3 ou 250 زيلة, soit un rapport poids-puissance impressionnant, meilleur qu'une Ferrari Enzo.
Si è appena concluso la giornata, questa giornata, è finito a... الجورني نتاع اليوم وفات في ظروف طيبة برشا، لي بيلوت الكل فرحانين. الطقس كان حلو والظروف المناخية هايلة، وأهم حاجة اللي المشاركين كانوا ساتيسفي. الحاجة السلبية الوحيدة هما لي بتيت بوس والحفر اللي كانوا في الكياس. Abbiamo avuto pochi danni alle vetture, che questo è molto importante. هدفنا أن نعاودوا ليفينمون، وعلاش لا إمكانية إعادة الشامبيونا واحدة أخرى في الخريف، وين في إيطاليا ما فماش حتى كومبيتيسيون وتظاهرة من نوع هذا في تونس تنجم تعاون، بما أنه الطقس في الفترة هذه من العام يكون باهي. دونك بطولة في أكتوبر وتوفى حتى لشهر مارس، متكونة من 5 ل 6 مراحل في كامل تونس، مع إمكانية وجود مشاركين من كل من إيطاليا وتونس، واللي باش يتمكنوا من التسابق في لي غروند فيل نتاع البلاد، الشيء اللي نحلم باش نحققه. Belvedere è molto tecnico, è molto bello, devo dire la verità. السيركوي هذا تخي تكنيك، والمشكل الوحيد مع الكراب من نوع هذا أنهم تخي ريجيد وتخي با. المشكل يكون في أنهم قراب برشا من القاعة. Deve essere molto basso rispetto alla terra. أنا نقول أنه لازم يتعاود الكيس ويتم تحسينه باش يولي بلا، ونتفاداو لي سكوس وين نجموا نلقاو رواحنا في سيركوي كيما تاع مونتي كارلو. Paragonerei tipo a Monte Carlo, una cosa del genere, molto tecnico, molto bello, soprattutto secondo me la خاصة في صعادي، وهذا اللي باش يعاون لي بيلوت اللي ما عندهمش برشا خبرة كافية. Purtroppo, ripeto, è molto scivoloso e soprattutto per uno che non ha esperienza ha un impatto molto difficile con vetture di questo tipo. Les Nédom Géo donc ils sont في Tunis en offrant un très beau spectacle et en espérant voir une manifestation de son genre ou un championnat بالكراه بهذم في بلادنا. Piacerebbe essere a ottobre. Ottobre mi piacerebbe, il team è abbastanza libero dagli impegni. نتمنى نرجع في أكتوبر الجاي، خاطر في سبتمبر توفى البطولة الإيطالية. Sta un po' a noi.
وقتها نلقاو رواحنا في فترة ما فيهاش منافسات. وعلاش لا اتاحت فرصة لوجود شامبيونا من نوع هذا في تونس. ونجم نقول لكم اليوم اللي تيم سورينتو موتور سبورت اقترح عليا مشروع جديد نتاع كرهبة من نوع راديكال قوة 400 زيلة 400 cavalli كما اللي تراو فيها قدامكم توا، مخصص لكورس نتاع البطولة الإيطالية. fine mese di giugno. وهذه حاجة هامة بالنسبة لي، وأنا فخور اللي الفيغم فكرت فيا وقدمت لي هالاقتراح ونشكرهم على ثقتهم. Questo per me è abbastanza importante come per la fiducia che mi danno. En attendant, نستناو donc شهر أكتوبر ونمشي نرجعوا بحذنا pour un autre séjour de pilotage. Première course, une course longue, 12 heures. Il y a 57 voitures au départ. Premier axiome, ça va être de survivre. On est là vraiment pour faire un test grandeur nature. On est là pour préparer le Mans avant tout. On est arrivé ici avec une voiture toute nouvelle, donc on a beaucoup de choses à apprendre. Et voilà, maintenant on est déjà rapide, c'est une chose. Maintenant on va travailler la fiabilité, c'est une séance d'essai ici pour nous, donc on est déjà content d'être un peu là. Il reste le plus dur, à savoir la course. Driver, start your engine! We were fighting for second place and it was very close. I thought at the last moment he gave me enough space, but I wasn't side by side, so he closed and we just touched. So it's a shame because the car was very fast. To me it's a racing incident, no, nothing else. Super résultat dans le cadre de la préparation du Mans. Bravo à tous, un super résultat, même si ce n'est pas une victoire pour le team Peugeot Total. On peut être fier du boulot qu'on a fait, bravo. Oui, la bonne nouvelle, c'est qu'on amène les deux autos au bout, sans problème mécanique. On engrange effectivement beaucoup d'expérience, un bon signal en termes de fiabilité. Et puis effectivement, c'est une Peugeot qui gagne et il y aura encore le nom de Peugeot inscrit au fronton des pites de Sebring pour l'année prochaine.
Stop the track. Let me say